Morning, baby. Bay, sunod ba? Ug mukating ta. Ay, pananghid ba? Muram kag buang, oy. Psst, bay. Zaman. Di ba, nakabalo man mo, nag-away man ni baby. Ay, sa ako nusig baby, kay ngilngig kay paminaw. Lagi, si Mamba. Kanang nibawaan man gud nako nga kamo po nagbunal-bunal atong amigo beto ninyo. Nya, napulon ta ko ipabuhat niyo ni Mamba. Ay, unsa man, ama pong bunal-bunalan si Ma'am. Ay, dili niyo bunal-bunalan si Ma'am. Labra ba kayo nako to? Ano inyong buhatan, no? Ali, tapok, tatapok. Ay, kadali raman day, ana. Pero basta mo bayad ka. Aw. Pila man na yung gusto di ay. Bay, 100 million, bay. Buong dako ka na, bay, uy. Kuan, gaya lang may 501. Ay, nga nang napamanay uno. Bas hindi ay, gusto pa ka mo hangyo. Gusto ka mo hangyo? Oh, 500 na lang. Oh, sige. Basta ka muna bahala. Ibira. Basta andam na ka, bay. Sige, tala. Hala, kinsa man mo. Ambi imong panty. Ay, unsa ning bata? Puko sa goal ba? Ay, ambi imong bag. Tabang, gikawat akong bag. Ay, kabala ka, baby. Ako na bahala to. Yatag ng bag, bay. Be. Tara, 500. Dapat ah. Tara, imong bag, baby, oh. Halaka. Salamat, baby. No problem, baby. Basta ikaw. Baby ba? Balik ta sa room na. Hala, ma'am. Na-tourist day ka ganina, ma'am. Hala, mong ganit, no? Kaya nauli ra ang bag. Hala, luuyang, ma'am. Uy. Hala, baby. Nawala naman akong cellphone, ani. Unsay mong cellphone? Nya, masumbong ka. Kaisumbong puti ka. Ma'am, sulayan lang na kong tawag, ma'am. Basi nahagbong na rito pagdagan sa kawatan. Hala, bay. Iop. Iop. Ha? Saan man? Hala, ako na raw silpo nagtingo. Hala, nahalik ini, siri.